isa siyang pulis na may ranggong SPO2. Pero sa investigasyon ng Imus Police Station, wala ang pangalan ng suspect sa personal account. Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Ordinansa nga nagmando sa tanang mga negosyo nga gamugna o gabaligya o uniforme sa PNP o AFP, aprobado na. Iaprubahan sa 9th Sangguniang Panglungsod ang bagong ordinansa nga Ordinance Number 1048 Series of 2024 nga nagmando sa tanang negosyo nga nagmugna na maligya o nag-apod-apod sa uniforme, insignia o ubang kagamitan sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines nga magkuha og Certificate of Conformity o Certificate of Manufacturer and Distributor gikan sa PNP o AFP. Kini gisponsoran ni Consel Royland M. Orquia o gitumong aron mapungan ang iligal nga paggamit ug pagpamaligya sa mga uniforme ug insignia nga mahimong magamit sa mga iligal nga mga kalihukan. Nagpakilala ang suspect na isa siyang pulis na may ranggong SPO2. Pero sa investigasyon ng Imus Police Station, wala ang pangalan ng suspect sa Personal Accounting Information System. Kini usa ka lakang aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad ug maprotektahan ang lehitimong miyembro sa PNP ug AFP. Matod sa ordinansa, ang mga negosyo nga mapakya sa pagpresentar sa maong sertipikasyon, matangtangan og permit, makansila ang ilang operasyon ug makasuhan sa administratibo o kriminal nga kaso. Ug mao kini ang mga multa alang sa mga negosyo nga molapas niining probisyon. Kini nga regulasyon gitumong aron masigurado nga walay mga kawatan o daotang elemento nga makaabusar sa paggamit sa uniforme sa mga otoridad ug aron mapanalipdan ang seguridad sa katawhan sa syudad sa Malaybalay. Ug mao kato ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow ug i-like ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pamilaran. Ug kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Mayong adlaw ug salamat tungkay.